Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa tarinu biha as-su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسولنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat di siang hari yang penuh berkah ini, Al-Fakir mengajak jamaah sekalian serta diri khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan rasa takwa yang kita pelihara wujudnya dalam diri dan perilaku kita, niscaya Allah berikan kita kemudahan dan jalan keluar di setiap permasalahan hidup yang menimpa. Dan Allah datangkan rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar, bahkan mungkin mengalami langsung bencana dan fenomena alam. Gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya yang terjadi di beberapa wilayah yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri kita. Korban-korban akibat tanah longsor, banjir, gempa bumi, insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah dan Allah berikan tempatkan di tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah sepatutnya kita mengelurkan bantuan kepada saudara-saudara kita, baik berupa tenaga maupun harta benda. Kendati sejatinya kita tidak saling mengenal, namun pada hakikatnya kita semua adalah saudara. Saudara dalam agama, saudara dalam bernegara, juga saudara dalam kemanusiaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu sama lainnya saling kuat menguatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain memberikan bantuan berupa tenaga dan harta, kita juga perlu berdoa untuk saudara-saudara kita agar diberikan kekuatan dan kesabaran terhadap musibah yang menimpa mereka. Sifat sabar sangat penting eksistensinya dalam diri seorang mukmin. Tanpa rasa sabar, seseorang yang tertimpa musibah tidak akan segan-segan mengutuk atau menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Kendati rasa kehilangan yang menusuk dalam hati hingga menimbulkan kesedihan yang mendalam adalah sifat manusiawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat sabar dalam menghadapi musibah merupakan cerminan dari ketulusan hati, cerminan dari ketabahan hati seorang mukmin dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala wa jalla jalaluhu. Pasalnya, apabila seorang hamba sudah benar-benar ikhlas dan ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah takdirkan, maka baik dan buruknya akan diterima dengan kesabaran dan kesadaran bahwa semua yang menimpanya merupakan suratan takdir. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma yusibul mu'min min wasab wala nasab wala sagam wala hazan hatta alham yuhammuhu illa kufira bihi min sayyiatihi." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan, gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Jalla Jalaluhu wa Azza wa Jal akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis yang dibacakan tadi kita dapat mengambil faedah bahwa kesabaran seorang mukmin terhadap setiap sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala dengan ganjaran berupa dihapus dosa-dosa kita. Dengan adanya jaminan tersebut, perlu kita sadari bahwa setiap hal yang buruk dalam kacamata manusia belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ada konsekuensi dan balasan terhadap musibah yang kita alami. Maka perlu sekali kita berlatih untuk meringankan risau kita akan nasib yang menimpa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna 'idzamal jazaa' ma'a 'idzamil bala' wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu tarada, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum, niscaya Allah Azza wa Jal akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka siapapun yang ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan siapapun yang tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, Allah tidak akan memberatkan kita dengan ujian yang melampaui batas kemampuan kita.
Hal tersebut Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari ayat tersebut yang yakinlah bahwa ujian berupa musibah yang menimpa seseorang mukmin tidak akan melewati kesanggupannya. Oleh sebab itu, tetaplah optimis bahwa pertolongan Allah akan datang kepada kita di kala kesulitan dan musibah menghampiri kita. Tetaplah menjadi pribadi yang bijaksana. Meskipun ujian terasa berat, ingat selalu bahwa Allah bersama kita dalam keadaan apapun. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tercurah kepada kita sebab sungguh Dia Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Aceh, di Tapanuli, Sumatera Utara, di Padang, di Banjarnegara, Cilacap dan lain sebagainya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keringanan, Allah berikan kesabaran, dan juga yang diwafatkan, meninggal di dalam bencana tersebut, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan maghfirahnya sehingga ditempatkan di tempat terbaik di sana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وكرم الله وجهه وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية واخذل من خذل الدين والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وفلسطين خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة